नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति उपलक्षे समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु, काहेकि ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक सिंह राशि रे एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति दिन सूर्य आसुचंती आपणकर एकादश भावको, जेउठारे गुरु एवं बुधंक सहित समभाव बनाइबे। किंतु सूर्यंकर एही गोचरटी बुध एवं गुरु को किछि क्षण पई करिदेबे अस्त, जहा फलरे गुरु एवं बुधंकर प्रभाव आपणक जीवन रे कमिबाकु जाउछि। तेबे एही परिवर्तनटी आपणक जीवन रे शुभ फल देब ना अशुभ फल देब ताहा भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। ता सहित देखंतु एही जून मास दिन बुध एवं मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिसंती, जहार प्रभाव मध्य आपणक जीवन रे बहुत भावरे देखा जिबा आरंभ होइथिबा। तेबे सूर्यंकर एही परिवर्तन मिथुन संक्रांति दिन आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आणुछि एही भिडियो रे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि जहा भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु भिडियोर मध्य भागरे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, किंबा कुंडली को विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी व्यवसाय विवाह प्रेम संपर्क को नहीं जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहज समाधान करि परिबे एवं ता सहित आपण विवाह पई कुंडली मेलक मध्य कराई परिबे। तेबे आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक सिंह राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे मंगल एवं केतु, सप्तम गृह रे राहु, अष्टम गृह रे शनि, नवम गृह रे शुक्र, दशम गृह रे सूर्य एवं एकादश गृह रे बुध एवं गुरु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबा। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबा। देखंतु मंगल आपणक राशि रे एवं प्रथम गृह रे विराजमान करिसंती, ता सहित आपणकर प्रथम गृह रु आपणक स्वास्थ्य विषय रे जणा पड़े। मंगल जेहेतु ऊर्जार कारक ग्रह आपणक शरीर रे ऊर्जा वृद्धि करिवे, रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य वृद्धि करिवे, जेउथि कारणरु आपणकर कोनोसी भी ऋतुकालीन समस्या देखा देब नाही। किंतु मंगल जेहेतु उच्च होई आपणक प्रथम गृह रे रहिचंती आपणकर बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल ब्लड रिलेटेड किछिटा समस्या आपण देखि पारंती। ता सहित देखंतु केतु जेहेतु आपणक प्रथम गृह रे मंगलक सहित अछंती आपण टिके चिंतित रहि पारंती।
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମନ ହଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ସଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି ପେଟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର କିଛି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଉଭୟକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟାର ଗୃହ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଜାତକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶିର ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ନିରାଶତାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିବାହର ଯୋଗଟି ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ମନ ବାଞ୍ଛାର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଉନଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଭଳି ଅଧିକ ହାବି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ।
आपणकर राहु आपनको चालाक चतुर बुद्धिमान बनाइबे जहाँफल आपण पार्टनरशिप बिजनेस रे लाभ द्विगुणित करेंगे। जदि आम आपणकर कर्म क्षेत्र को देखा तेबे कर्मर गृह को शुक्र गोचर करेंगे एवं कर्मर गृह सूर्य आपण एकादश गृह बा लाभर गृह को गोचर करुछंती जहाँकि आपणक पई बहुत भल समय रही। एही मिथुन संक्रांति परे आपण जदि कर्म क्षेत्र रे किछि असुविधा देखुथिले ताहा दूर होई जिवो। आपणक कार्य रे आसुथिबा असुविधा गुड़िक सकारात्मक भाव परिवर्तन होई जिवो। आपण जदि शिक्षादान क्षेत्र रे अछंती आपणक दरमा वृद्धि होई पारे किंबा आपणकर जेकोनोसी एक शुभ परिवर्तन आपण देखिबे। चाकरी रे आपणकर परिचालन को प्रशंसित करा जिवो। आपणकर धन प्रतिष्ठा को मध्य वृद्धि करिवो। आपण देखिबे पूर्वरु किछि कार्य आपणकर समाप्त होई जिवो। कर्म क्षेत्र रे आपणकर कौनसी भी बड़ समस्या आपण देखिबे नाही। आपणक शत्रु माने मध्य आपणक ठारू दूर को जिवे। देखंतु शनि जेहेतु आपणक अष्टम घरे अछंती आपणक जीवन रे किछिटा समस्या आपण देखि पारंती कारण अष्टम गृह को एते भल शुभ गृह बोली मना जाएनी एवं शनि जेहेतु कर्मर कारक ग्रह सेतिपई आपणकर कर्म क्षेत्र रे किछिटा आपणक मन रे असंतोष आनी पारंती। सेतिप्रति आपण टिके जदि दृष्टि दियंती सेही ऊपर आपण कार्य करंती आपणकर एही सब समस्या दूर होई जिवो। जदि आपण व्यवसायी अछंती तेबे आपणकर आशा अनुरूपक फल आपणको मिलिबो। एबे जे खराब परिस्थिति दे आपण गति करूछंती सेथिरो आपणकर सुधार आसीबो किंतु परिवर्तनटी बहुत धीरे धीरे हेबो कारण सूर्य जेहेतु आपणक एकादश गृह को जाउछंती एवं शुक्र आपणक कर्मर गृह को आसुछंती तेणु करी आपणकर खर्च टिके बढ़ी जिवो। सेति प्रति आपण टिके दृष्टि देबे। आपणक व्यापार रे आय बढ़िबा सहित आयर नूतन स्रोत मध्य आपणको मिल जिवो जहाँकि आपणक पई बहुत भल समय रही। ता सहित देखंतु आपणक जीवनर अशुभत्व को दूर करिबा पई आपण सूर्य को प्रतिदिन प्रातः समय जल अर्पण करंतु। ता सहित आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं आपण विष्णु सहस्र नाम चेष्टा करंतु प्रतिदिन पाठ करिबा पई आपणक पई बहुत भल रहिबो। जदि आपणकर सिंह राशि होता है वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर सिंह राशि होता है वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु।